Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Buenas tardes, good afternoon. The first part today will be in English. La primera parte será en inglés y a las 3:30 en español. Entonces, por favor, regrese con nosotros a las 3:30 si nomás hablan español. And thank you so much for being with us today. You're listening to WNHH 103.5 FM here with La Voz Hispana Radio. You can also catch us on Facebook Live at La Voz Hispana CT, and you can also catch us on Twitter. I don't know if that's the term that you use for Twitter. And we are also streaming live on the internet at lavozhispanaradio.com. LAVOZ as in zebra, HISPANA.radio.com. Thank you. And we're going to talk about a really exciting topic, the census. And we're also going to talk about genetics. And we're also going to talk about the self-ethnic identity for people who have more recent immigration wave here in the United States. And so I'd say that category fits primarily for individuals who are of color, people of color, coming from Latin America or even Asia or even places such as the Caribbean or Africa. And before I begin all of this, I just want to give a big shout out, talking about genetics and census, to my family. They were amazing, helping me move for the 20th time and hopefully the last time ever. And so you guys are so amazing. Mil gracias, mami, por ayudarme en la mudanza. And that makes me think of growing up at home. 4 siblings. Grew up here in New Haven. I mentioned that several times. And when I went off to college, I took a course called Self-Ethnic Identity. And it was exploring the process by which individuals define their ethnicity, their own proclamation of who they are as a sovereign being. And it's a really interesting process that I came to find out, but I didn't agree with what our course curriculum was based off of. This researcher, his name was Ogbu, O-G-B-U, I think is, no, O-G-B-O-O, I think is how you spell his last name. And he had a theory that people who were raised in a dominant culture that was different from the culture in their homes. So as children, majority of us go to school. And so the dominant culture would then be different from the culture at home in regards to country of origin, possibly language spoken, possibly foods that you eat. And so being Guatemalan, for example, traditionally we did not, back in the day, eat pizza or hot dogs or hamburgers. Those are very considered American foods. And so going to school with, my mom would make delicious, I remember one of the things she loved to do was pastrami sandwiches, where she would cook the pastrami, put melted cheese, and then warm up the toasted bread for us, delicious with lettuce, tomato, and then friends had a hot dog. Or she would make plantains, rice and beans. Those are not
cafeteria foods back in the day that you could actually find here in New Haven to get plantains, there was one store, and that's where anyone within greater New Haven or different parts of Connecticut would come and get their plantains. They would get coconut milk in a can or fresh coconuts. And it was a store called Chico's on the boulevard. So that was so great, where I felt, I was maintaining my culture. I was maintaining my inheritance. And I love food. And these are foods that I grew up with as a baby. And it was part of me. But outside of my home, I didn't find tamales. In Mexico, they call them tamales, but those are our chuchitos. Guatemalan tamales are much more complex with different types of roasted peppers, roasted sesame seed, roasted pumpkin seed, roasted squash, a particular kind of squash seed, roasted and then grinded into a sauce, and then you make whatever filling you're going to put in, whether it's meat based, you add the sauce, you cook the meat with the sauce, and then you wrap it into cornmeal, and then you make that into like a dough bed, and you put your meat and sauce in the middle, and then you boil that in banana plantain leaf, which the leaf itself gives it another layer of flavoring. And this is an extensive process that only happens once a year with my mom and my siblings, and now my nieces, including my 2-year-old niece was helping this holiday. But anyways, that's just to say how immigrants from different cultures, other than the dominant culture in the school system, etc., it's a whole nother world that we are co-experiencing at the same time as we are connecting to the dominant culture. So for the ethnic identity, the individual, how they make sense of these different worlds is a very personal process with social influence. So Agbu, getting back to my not agreeing with Agbu said basically a person, a child growing up in a dominant culture that is Caucasian, where the symbol of beauty, or watching commercials, watching cartoons, watching TV shows. Most of the stars of the shows are Caucasian when I was growing up. Bill Cosby came after I was already at least 10. I can't even remember when Bill Cosby came out, but we won't talk about the Cosbys right now. Sorry, but I brought that up. But basically, growing up, I didn't see a lot of people on TV that looked like me. And if you're watching Facebook Live, you know how I look like. And I would also confuse people. If I were to base my self-ethnic identity on how society would identify me, I would be Cambodian. I actually had, when I was doing organizing work in Boston, Cambodian, with the Cambodian community, I worked closely with an organizer who was Cambodian, and she would take me out into Brockton's Cambodian community, and they used to think I was one of their country folk, that I spoke their language and knew, the customs, and I didn't. And it was always amusing to me how embraced I was by the community, but I didn't understand a word that they were saying. And the organizer would translate for me, and she had a lot of fun with that too. And
growing up in New Haven, I was told, so are you black or are you white? Are you black or are you white? And I would say I'm Guatemalan. So you're Puerto Rican? Is what would be followed by, and this was not just my my peers in school. I had a teacher in 4th grade who said, oh, so you're African? No, I'm Guatemalan. So Guatemala's in Africa? No, it isn't. And then proceeded by, but you speak Spanish, so then you're Puerto Rican. No, I'm not Puerto Rican. I'm Guatemalan. And Fox News recently is still confused about where Guatemala is, because they were talking about the recent increase of refugees, people seeking asylum into the U.S. from Central America, Honduras, El Salvador, and Guatemala. And Fox News posted underneath the newscast that they were showing, and increased numbers from 3 Mexican countries. And that was Fox News. So I think I won't dismiss Fox News completely, but when you have a news reporter or a whole system, so someone had to approve what was on the screen for quite a while for a whole news show, and no one corrected the fact that Mexico is its own country, and Guatemala, El Salvador, and Honduras are not Mexican countries. So there's a lack of information and knowledge that Fox News has around the neighboring country, which is Mexico, and the larger part of what we know as the Americas. So Fox News is horrible in regards to anything related to Latinos within the United States, Latin America, and on that note, I'm not sure if they got the United States in general right, or Canada, but anyways, to my point, if I were to base my identity on what other people thought I was, I'd be everything but Caucasian. I'd be everything but that. And so Agbu says, a child by the age of 5 who grew up in a dominant culture that was white, Caucasian, and maybe even blue eyes and blonde hair, which was the symbol of beauty growing up, based on what you saw on TV, etc., that the child would have an inferiority complex by the age of 5, as they would be surprised to see themselves in the mirror and not see reflected back at them what the dominant culture says in order to be accepted you need to be, which was, again, paler skin than what I have, lighter hair color than what I have, and lighter eyes than what I have. And so I, as a striving academic, I wanted to maybe go into psychology at that point in time, but I couldn't agree with what I was being taught in class. And so we had the option to write a paper, have a project at the end of the year on any topic that we wanted, exploring self-ethnic identity. And by the way, this was an Asian American self-ethnic identity class. I was the only non-Asian in the course, and I was the only Latina in the course. And that's where we were learning about Agbu. And I said, no way, Jose. That was not my experience. I never wanted to be blonde hair, blue eyes. I didn't expect to see blonde hair, blue eyes person in the mirror. But I did expect to see someone as beautiful as my mother. And my mother, she is white Guatemalan. And my father, he was, because he passed, a black Guatemalan. And somehow I was
envisioning my hair to be straighter than what it was. My mom had straight hair when I was growing up. So if anything, I wanted to resemble my mom more than anything. But I was always proud of being Guatemalan. And my Latina identity wasn't formed until I went off to college. And one of the reasons was my parents wanted us to 5 kids. They sacrificed everything so that we could get a good education, go off to college, having had the main framework, the main foundation to help us not just survive, but to thrive in our academics and in life. And so I was in BC. I had like Boston College, 3 jobs, part-time jobs to pay bills, and I took out loans. But that foundation, that sacrifice that my parents made to put us through private school, because the schools in New Haven would lump up students who English was not their first language at home, and automatically were assuming that we were not capable of rigorous academics. And I went to public school up to the 4th grade, where I would get pulled out of class for phonetics class, for enunciation. And other children were learning geography, social studies. I missed all of that because of phonetics. And so we got pulled out of public school. I graduated eventually even from Harvard for my master's. Had my parents not pulled me out of public school, I might have still been taking phonetics up to high school, the end of high school. So I think my parents, in that part, I was exaggerating a little. But when you look at the educational outcomes for Latinos who are enrolled in bilingual education, the graduation rates are horrible. And the college going rates are horrible. And it isn't from the lack of capacity of immigrant children or children who are born here who are still placed in bilingual education. And real bilingual education should be about learning English just as well as another language. And we have a long way to go in that aspect. Well, anyways, my ethnic identity was heavily dominated by my family. My parents would say, if you're Guatemalan, you work hard, you study hard, you only get good grades, you don't smoke, girls, good girls, if you want to be a good daughter, you don't smoke, why wear makeup? Makeup makes you age fast, and Guatemalan girls don't wear makeup in high school. So they would always propose to me, if you want to be Guatemalan, these are the good things that you can do to keep me healthy, to keep me sane, on track, and moving forward in my academic career at that time. My dad would say, I work 3 jobs, and your job is to work just as hard, but in school. And so, very strong identity of being Guatemalan, being a daughter of immigrants. All the good things were Guatemalan, and all the bad things, the smoking, the drinking, the partying hard and not doing your homework, like those I saw as influences of the United States. And when I went off to college, I actually met other Latinos who, Boston College, party school, they were partying. They were, I met 3 Guatemalans in college. One had blonde hair and blue eyes. I never even knew that Guatemalans could have blonde hair, blue eyes, and apparently her family came all the way from Germany. And relocated to Guatemala, and they were very wealthy. And I met her in college, and I didn't know that Guatemalans would party hard. So it was
my reality of what the world was so limited in scope. So university really opened it up for me. And then I asked myself, well, who am I then if I'm not 100% Guatemalan? There's certain things that the other young ladies from Guatemala did that I didn't do. Traditions, sayings, more than anything, they were slang words that I didn't know. So it made me doubt, like, okay, so I was raised in the U.S. What does that mean? Well, Agbu said you would always want to be part of the dominant culture, and you would negate yourself, your own ethnic identity, because you want to be part of the dominant culture. And then there's this process called acculturation, which is where you borrow little from your home, your family's culture, those that surround you and influence you every day, and then you borrow a little bit from society. And acculturation is the consensus or negotiation that you have with inside of you in terms of what aspects of each you're going to take in. And that's a healthy way of making sense of living in different worlds, living in different cultures, and then your own conclusion and is your culture, your identity. And acculturation process is actually a never-ending process as long as we're alive. What are we retaining from our family's tradition? What are we pulling in from society? So it's a never-ending process, which is a healthy way of being in this world. The problem is when people are closed-minded and they're like, nope, this is the way. This is the only way. It not only hurts self, but it hurts those around you. And I think that is the phase that this country is in. We are stuck in what will we do in regards to integrating the diversity of cultures that are coming from different parts of the world. And immigrants have always come to the United States since its founding, since the foundation of the United States. And so will we have a healthy acculturation process, meaning celebrate the best of all different cultures, celebrate and embrace the beauty of all those different cultures, or be closed-minded and miss out on the beauty of things? So Agbu, I went ahead and I interviewed 6 other Latinas, and I wanted to find out how they identified themselves. And one was from Panama. Her parents, and they grew up in New York. She grew up in New York, parents Panamanian. And when I met her, she said she was African American, black. And didn't even mention the fact that she spoke Spanish at home. They would celebrate key holidays in Spanish, with Spanish music, with Latino food, Panamanian food. And until we had this conversation, did she realize, wait a minute, I'm also Latina. I'm a black Latina. And before 3:30 ends, all of this is to say, it's a very dynamic process how we identify ourselves. But in the United States, in a time in humanity's time period where racism is real, where discrimination is real, where prejudice is real, and primarily the history of racism in the United States, there's systems set up to benefit those who are Caucasian, period. And those systems, including men who are Caucasian, and initially aged 18, who also owned property. That was how the system was set up. Our government was set up that way. And it hasn't changed that much. Women are still making 60 cents to $1 that a man makes for the same work, for the same amount of work, the same quality of work. And so systems are in place that are older than a human's lifetime span of life.
So we can all pass away and it will still be there, these systems of oppression. And we were born with those in existence. And so the U.S. Census is coming up. Today is the official launch of preparing for the 2020 census. It is one day away before we get the census survey by email or by mail, snail mail, or someone come knocking on your door if none of those were answered. And the reason why the South ethnic question, what ethnicity are you, it really has a lot of implications around political power for people who are being discriminated against. If we are invisible, we can't fight for our rights. So we need to know how many are Latino, how many are Black, how many are Asian American, so that we can fight for our rights still in a system that does not want us here unless we're in jail too often, because that's the mass incarceration population. With that, we'll be back with more in Spanish. Las escuelas públicas de New Haven están aceptando solicitudes para School Choice hasta el 17 de marzo. La oficina está ubicada en New Haven Public Schools, 54 de Meadow Street, New Haven, Connecticut. Su sitio web es choice.nhps.net y su teléfono es 475-220-1430. JM Productions presenta viernes 19 de abril en exclusiva para Stamford, Connecticut, dos grandes de la República Dominicana, el Majimbito Alex Bueno y la diva del merengue Miriam Cruz. Eso es cosa de ella. Viernes 19 de abril en el Teatro de Palace de Stamford, Connecticut. Me levanto. Miriam Cruz, Soy una loca. Alex Bueno. Noches de fantasía. Una noche para cantarlas todas. Viernes 19 de abril, 8 de la noche, en el Teatro de Palace, a tan solo 30 minutos de la ciudad de New York. Localizado en el 61 de Atlantic Street, en Stamford, Connecticut. Compra tus boletos ahora en el box office del teatro, llamando al 201-325-4466 o al 646-296-1378. Un pez gigante aparece en una playa de Australia. Este es tu mundo verde. Un enorme pez luna fue descubierto por dos pescadores a la orilla de una playa en Australia. El pez fue arrastrado por la marea y debido a su tamaño y su raro aspecto fue confundido por uno de los pescadores por un pedazo de madera. Estos animales marinos, conocidos también como mola mola, fueron descubiertos y bautizados en 2017. Es el pez óseo más grande del mundo y puede pesar más que un automóvil, dijo Parques Nacionales del Sur de Australia. Se alimenta principalmente de medusas y puede crecer más de 2 metros, aunque esta tenía solo un poco menos de 2 metros de largo, colocándolo en el extremo más pequeño de la escala, según el Museo del Sur de Australia. El pez también es conocido como pez sol porque disfruta de su calor en la superficie del agua. Su tamaño y su hábito de tomar el sol significan que puede ser golpeado por botes. El museo dijo que no hay forma de saber por qué murió el espécimen. Marisabel Houston, CNN, Atlanta. Estás escuchando La Voz Hispana Radio.
Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí con Juntos Podamos, Together We Can, donde creamos un mundo juntos que sea más gentil y con más justicia. En el momento estamos hablando sobre el proceso en cómo uno se identifica acá en los Estados Unidos, cuando hoy es el 1 de abril y ya vamos a estar empezando de hablar más y más sobre el census, y es una encuesta que llega en las casas y hoy marca un año antes de las encuestas que están anticipadas a llegar a los correos electrónicos de uno o a los hogares por correo postal, o alguien va a estar tocando en la puerta si no respondieron por correo postal o por la computadora. Y este es el primer año que se va a hacer por computadora. Y esta encuesta, como expliqué la última vez, cada 10 años se hace. Y una de las preguntas es sobre la identidad de uno, la raza o etnicidad. Y porque es una pregunta muy importante siendo latino. Y uno puede escoger si uno es latino, también decir de qué país. Y en verdad es un concepto creado acá en los Estados Unidos, latino. En Sudamérica, Centroamérica, ese concepto no existe. Y la razón por la cual es un concepto bien importante porque nos da fuerza política. Acá en los Estados Unidos, los latinos tuvimos que luchar para ser contados como latinos y no como blancos. Y hay racismo, hay discriminación, hay prejuicios, y siempre han habido desde el momento que los Estados Unidos quisieron tomar California, Texas, etcétera, de las manos de México, de las manos en Florida de los españoles. Siempre ha habido una tensión. Y en el tiempo antes de que los latinos, en 1960, antes que los latinos teníamos una categoría que no fuera blanca o negro o indígena, nativo de las Américas. Antes de ese tiempo nos decían que éramos blancos, y cuando habían ocasiones de discriminación no se podía luchar en las cortes detrás de las leyes en decir que uno fue discriminado, porque la ley decía, pues cómo es que ustedes acaban de tener una experiencia de discriminación si son blancos. Eso no existe. Ustedes no pueden decir que son discriminados porque son blancos. Entonces, una familia mexicanos-americanos habían crecido en California. La mamá se llamaba Silvia Méndez, que ella mandara a sus hijos a estudiar al mismo vecindario donde vivían, y las escuelas públicas no los dejaban entrar porque eran mexicanos americanos, y las escuelas públicas en esa área parece que tenían mejor recursos, mejores edificios, y el aprendizaje también era bueno, y la mayoría de los estudiantes eran blancos, y esta familia de mexicanos americanos querían que sus hijos ingresaran a esa escuela, no les dejaban. Y cuando fueron a decir, esto es contra nuestros derechos, le dijeron a ellos, a la familia de Silvia Méndez, le dijeron, no, aquí no hay discriminación porque ustedes son blancos. Igual no pueden entrar porque no son blancos, pero la ley, debajo de la ley, son considerados blancos.
y no hay caso de discriminación. Pues no se quedaron con las manos atadas, lucharon para cambiar la ley para que todos los latinos contaran como latinos, en ese momento eran hispanos y no como blancos. De esa manera lanzaron un caso de discriminación, pero primero tenían que ganar el caso en comprobar que no eran blancos, a crear una nueva categoría de gente acá en los Estados Unidos, porque han habido muchos casos de discriminación, pero la ley nunca protegía a los latinos. Y ahora viene el census de 2020. Van a tener esa pregunta. Y si uno marca blanco y no toma en cuenta que uno es latino, y de ahí vamos a estar retrocediendo el reloj en los tiempos donde los latinos enfrentamos discriminación, pero no teníamos ningún poder para decir que nos están discriminando. Otra pregunta, ¿por qué uno no dice, pues yo soy mexicano, o yo soy guatemalteco, o yo soy panameño? ¿Por qué latino? Porque en este país juntos podemos, separados es muy difícil luchar contra sistemas de discriminación que fueron creados desde el principio de la fundación de este país. La Constitución fue escrita por hombres blancos, hombres que eran dueños de terrenos y tenían que tener 18 años o más. Las mujeres fueron aisladas, las personas sin propiedad no contaban y han habido muchos cambios. Hoy en día las mujeres pueden votar. Cualquier persona puede votar si tiene 18 años o más y son ciudadanos acá de los Estados Unidos. Pero todavía hay discriminación contra la mujer. Acá en este país, varios estudios, 60 centavos una mujer gana por el mismo trabajo que un hombre hace y el hombre gana $1. Y la mujer entonces nomás vale 60% en el sector laboral del 100% del hombre. Y eso es bien triste. Pero lo que pasa es, hay instituciones formadas antes de que cualquier ser humano que está vivo en este momento había existido. Estos sistemas de discriminación han existido más antes de cualquier de nosotros. Es una herencia y esa herencia se puede cambiar, pero no se puede cambiar nomás una persona diciendo, levantando la mano, esto no es justo. Cada derecho de ser humano que existe en los Estados Unidos para las personas que no eran blancos, hombres y dueños de propiedad, todos los otros derechos que existen acá en los Estados Unidos, fue una lucha. Fue un grupo de gente, formando un grupo de gente con la visión y la dirección de cambiar sistemas para que sean más justos, para que tengan derechos. Y eso incluye, por ejemplo, acá en este país, había labor de niño. Los niños trabajaban, no iban a la escuela. Si uno no tenía dinero, a trabajar. Muchas veces en las maquiladoras. Y había niños que les cortaban los dedos, las máquinas, y se quedaban sin dedos. Pequeñitos, 8 años, de 7 años, 9 años trabajando. En nuestros países, eso todavía sucede. En ciertos países. Pero acá en los Estados Unidos lucharon contra los niños trabajando en trabajos así bien peligrosos, y no pueden trabajar tiempo completo. El trabajo de ellos es ir a la escuela tiempo completo. Es tanto de que si un niño no está registrado a la escuela en ciertos estados de los Estados Unidos, los padres pueden ser encarcelados por romper el requisito de tener su hijo registrado en una escuela o ser
creado en el hogar con una educación. Tienen que tener educación parecido a la educación formal, pero puede ser en casa. Entonces, los derechos de la mujer también había que luchar. Y igual como los derechos de inmigrantes, hay que luchar juntos. Una persona que se levanta la mano no es suficiente. Es nomás cuando el pueblo levanta la voz. Hoy en día es muy importante a que seguimos levantando la voz, y con la encuesta del census es una manera de decir aquí estoy presente. Y para los quienes temen de la inmigración del gobierno federal, es más probable que alguien va y le toquen la puerta si uno no llena la encuesta por medio del internet, por la computadora, o si no lo llena cuando llega por el correo postal. Es decir, es mejor llenarlo que no. Si uno no quiere que alguien representando el gobierno, el census, le toque la puerta, es mejor llenar el documento. Y si hay alguna pregunta, unas preguntas en la encuesta que uno no se siente bien en contestarlas, el census en el pasado no ha tirado las encuestas incompletas, que sí todavía cuentan. Entonces, es mejor llenar lo que uno puede. Y la pregunta de ser latino es sumamente importante. De ahí, por ejemplo, muchas organizaciones sin fines de lucro o del gobierno dicen, tenemos esta población en nuestra ciudad o nuestro estado y estamos pidiendo dinero, finanzas, para apoyar este porcentaje de la población. Es decir, si uno tiene niños en las escuelas públicas, incluyendo de New Haven, y por ejemplo, si el niño o niña necesita educación bilingüe para apoyarles en aprender en el inglés, y lo ideal sería también manteniendo el aprendizaje del español, las escuelas anotan la cantidad de jóvenes donde el inglés no es el primer idioma en la casa. Y de allí ven la cantidad de dólares que necesitan para tener la infraestructura para apoyar a ese número de jóvenes en las escuelas. Eso es otra pregunta del census. ¿Qué es el idioma que se habla en el hogar? Y de esa manera uno puede empujar para tener más recursos. Pero si no existimos el hispanohablante, entonces no va a haber recursos. Mucha gente habla de quisiera ganar la lotería. Yo creo que muchos de nosotros ya la ganamos. Eso es con nuestros seres queridos alrededor de nosotros. Ese amor, bienestar y salud y bendición que se encuentra para nuestros seres queridos, eso también es como ganar la lotería. Pero también pueden seguir apoyando a sus seres queridos en llenar ese census. Por cada persona que llena ese census, anualmente llega por lo menos $2,200 y pico de dólares acá a Connecticut y a New Haven del gobierno federal por cada persona que fue contado del census del 2010. Entonces, en llenar esa encuesta, están ayudando a que
New Haven gane la lotería y los niños en las escuelas tengan más recursos y nuestras calles tengan menos hoyos en la calle, nuestra infraestructura de nuestra comunidad se puede fortalecer por 10 años en poder llenar ese census. Es algo bien fácil. Por favor, piénselo bien cuando lleguen a su puerta, porque eso en verdad impacta a muchas vidas, incluyendo la lucha de nuestros derechos aquí viviendo en los Estados Unidos. Acá, si uno no tiene datos, uno no tiene enumeración para contar nuestra historia, para contar nuestras experiencias, no contamos si no estamos en el census. Por 10 años, las universidades, el gobierno local, el municipio, el gobierno estatal, midan las estrategias de lo que van a hacer para nuestro bienestar. Y si lo hacen por razones malas, también podemos usar esos datos para luchar para nuestros derechos. Entonces, igual viviendo en un sistema donde existe la discriminación, donde existe el racismo contra el latino, tenemos que mantener nuestra identidad como una comunidad latina para protegernos contra discriminación. Y es decir, si uno no existe, no cuenta. Y tenemos que levantar la mano y decir, aquí estamos y merecemos derechos viviendo acá en los Estados Unidos, siendo seres humanos. Cada ser humano debemos de tener la capacidad de encontrar trabajos buenos, donde no abusan del trabajador. También debemos de tener acceso a salud. Sin la salud no hay vida. Sin acceso a asistencia médica no hay vida. Cada ser humano en este planeta debe de tener acceso a salud, a asistencia médica. Y hay grupos, incluyendo, por ejemplo, la Fundación Universal de Salud, Universal Health Foundation, están luchando hoy mismo. Este año es el año para tratar de obtener más recursos para toda la comunidad a tener seguro médico. Quieren luchar para que cualquier persona, no importa el estatus inmigratorio, a poder comprarse acceso a seguro médico. Y están usando los números del año 2010 del census en decir, miren, tal cantidad de personas viven acá en Connecticut y tal cantidad más o menos sin un estimado, sin estatus inmigratorio de ciudadano, y merecen tener acceso a seguro médico, y ellos quieren comprarlo. Más dinero, más negocio para los seguros, pero todo basado en datos, en enumeración. Con esa información del año 2010 se está luchando para los derechos de todos acá, de todos los latinos acá, pero si no cuenta, no se puede luchar tan fácil. Entonces, por favor, llenen ese census y vamos a tener ese tema durante el año. Ojalá que no se molesten. Y pero hay un tema interesante. Iba a hablar un poco sobre también ese estudio de los genes. Cuando uno manda, uno tiene que escupir en un envase pequeñito y lo manda por correo. Pueden mandarlo a Ancestry.com. Yo creo que uno se llama 22andMe, algo así, para saber
de qué etnicidad, de qué países, el origen del código AND que uno tiene. Y cuando yo mandé el mío, siendo nacido en Guatemala, resulta que tengo 30% indígena de las Américas, de todo de las Américas, 30% de África y 30 y pico por ciento de Europa. Pero igual me siento latina. Yo soy 100% latina. Y nuestras raíces latinas somos multicultural. Es algo que este país no entiende. Latinos somos negros, latinos somos asiáticos, latinos somos blancos, latinos somos indígenas. Y es algo que este país no entiende. Pero lo primero que tenemos que hacer es ser contados y podemos luchar a que este país entiende cómo es ser multicultural. Porque en Latinoamérica lo hemos hecho y lo hemos hecho bien. Y es tiempo que este país también acepte más diversidad y el mundo no es blanco y negro. Los latinos somos multicultural de múltiples colores. Y de ahí, gracias por escuchar hoy. Espero que tengan un lindo día y de nuevo quisiera agradecer a mi familia por ayudarme en mi mudanza. Sin ellos no sé cómo sería esta vida. Y con ese agradecimiento también a ustedes por escuchar y el próximo lunes hasta las 3.